जय जगन्नाथ वेलकम टू लाइफ ऑफ शुभम शुभश्री मुझे भिडियो स्टार्ट करछि कारण छुआ उठा आज 11टा बेले उठिले उठा लेट हो गलानी ए पुओ को दांत घसेक आनिकी खाइबा को दे दीची पुओ तार खाउछि चाहा वीडियो शॉर्ट रे पड़ जियो वीडियो शॉर्ट रे पड़ जियो से बिस्कुट खाउछि झियो को एबे नेकी छाड़ी ताकू नेकी लैट्रिन ने छाड़ीबी सी लैट्रिन आसिकी बाथरूम रे आसिला बेलू ताकू आज 1 बाजी जीवो सब दिन 1 बाजी जाउछि सकाळे से किछि भी खाई पारु नै आसिकी दिन 1 बेले पखाड़ा तो ए शीत दिन खाऊ नहीं जहाँ टे जलखिया टे सर्ट खाଇବା खाईदेव तापर मोर रोसई सरू सरू प्राय घंटाटे लगे चूल्हे भातटा बसईदेमी गैस रे 2 पटरे रोसई करदे सांगे सांगे मोर होगला मुझे छुआ खाया देवी तथापि से खाइबा मंगबनी जे तो सागर खाइबी कारण मुझे झोल करमी तो मो साथे झोल खाइब से मो अपेक्षा कर मुझे छुआ टे उठा लेट होगा आज घरटा सजाली कारण थाकरे स्क्रीनटा टांगिली टे आज थाकटा जिते जिनपतर रही ये असुंदर देखा मुझे सब थाक सजाड़ी देखु सब थाक सजाड़ी सारिकी पिला मानू उठेली हाँ उठेली देखु थाकटा केमती सजाड़ा टे कमेंट रे कहे टे डेरी हो पचिका मुझे घरटा जा सफा करा पड़ी घर टे ये मत भल लगे ना अलिया हेले मुझे सब सजाड़ा चेष्टा करे आई सब आलना सजाड़ देती सब लुगापटा सजाड़ी थाक सजाड़ी घर खरिकी पूरा फ्रेश कली कलापर मो छुआ कम करने जाऊँगी लेट हम आम परिस्थिति देखुं आए चूल्ही में पा बसई कहली झील 11टा बाजिला थंडा पानी गाधे पड़ कहला ना ना माँ हम नहीं आ मत गरम पानी करके दे मुझे कौन कर गरम पानी बस मोर चूल्ही जलुची मोर सब गुंडा कर सब गुंडा रखी बस्ता बस्ता गुंडा रखी से गुंडार मुझे गरम पानी करदे गरम पानी हेले झील देमी तार गाधेब थंडा पानी गाधे पारे बसुची सब ना शीतटा जोर होची तो देखते आज खरा बेले आमर माँ बन गरम भात डालमा बुट जाई ना हाँ बुट जाई बंधाकोबी आलू सब सम्मिलन तरकारी ना से मुझे ना खरा बेले जहाँ खाइबा करी शेयर करी आज वीडियो माँ स्टार्ट करथिले आमे एबे जल्दी जल्दी आगे खाई दउछु काहे ना जो टीवी ता हमर कोदली खराब हेइतिला तो से एबे बागिया आसबे कौन करथिले तो आमे जाउछु जल्दी जल्दी खाई दउ तापर टीवी बागिला देखैबी आ तो देखंतु आज राती रे हेछि हमर दही बरा तो माँ बनेछि हमर कटक स्टाइल दही बरा ता सहित आलूदम देई तबरे ड्रीम पूरा हो चास्ता फल से कौन अच्छी आलू धनिया पत्र रही तो देखो पुओ को पूरा सजेक देला बरा तापर आलूदम तापर सेव पियाज मोर घांटी देला आगे दही बरा तापर पियाज सेव धनिया पत्र तापर जाए आलूदम कौन लो पुओ को भल देलु मत मन इच्छा दौचु पुओ खाओ हाँ मैं जमी हो खाइबार तो अच्छी तापर कि ना अलग अलग उल्टा पल्टा खाईदे देखिया टेस्ट केमती से आगे भजा खाई सारा कि भजा पियाज साई आलू आम पुओ हीरो खट्टा पर खाऊ खाईदे खाईदे कोड़े गला देखा केमिति हेछि को टेस्ट टाणा हम कोन माछु हेछि को टाणा बा कहूची जगह छोट हो गला बड़ा बहुत हो गला फिर केमिति भूल कमे बाबू भजा हानी बगु ओहो काटी खाइबो बड़ा बड़ा फुल लाग हिला वाले पानी जो कम होला परे फुलिया को जगह जगह ना न ठीक है ना आको बड़ आंगुला पके दे जा ए के पके दे मजा जगह ना बहुत बड़ा होला आलूदम रो टेस्ट बहुत बढ़िया आइछि तबे देई आसी बाहरु
ବୟସ ମାନେ କୋଉଠୁ? ଯେ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବାହାରୁ। ମା ପାଟି କରୁଛୁ। ମାଲୁ ହେଲା ହେଇଛି ନା ଟିକେ ରହ ମୁଁ କହିବି। ହେଇଛି ଆଜି ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରି ଶୋ। ଏ ରୁମଟା କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିଦେ ମା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ଆଣିଦେ। ଦଉଛି। ହଉଛି ପୁଅ ତଳକୁ ଆସିକି 11:30 ଆଜି ହେଲାଣି। ହଉ ମା ଆଜି ବହୁତ 12ଟା ଦିନ ପରେ ବାଜିଯିବ। 11:30 ହେଲାଣି। ଆଜି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ହେଲା କଟକ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତି 12ଟା ବାଜିବ। କଟକ ପଳେଇଥିଲି ତ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନା କଟକ ଦେଖିଲେ ଚିଡିବ। ଚାରିଆଡେ ଅଇଁଠା ପଡିଛି। ସେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ଖୋଲିଦବ ଏଟା ପୁଅ ବସି ଖାଇଥିଲା ଅଇଁଠା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ବିଛେଇଛି। ଆମର ଡେଲି ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି କେବଳ ପୁଅ ଖଟ ଉପରେ ଖାଇକି। ସେ ମୁଁ କେବେ ହଉ ନା ଧନ ହଉ। ଧନ ଆଉ କାଲି ତ ଖଟ ଉପରେ ଖାଇବୁନି ମନା କରାହେଲା ନା। ଘୋଡେଇ ଦିଅ। କଣ ଏବେ ଗୋଡେଇବ ନା ସେମିତି ଶୁଅ। ଗୋଡକୁ ଜମା ଲମ୍ବଉନି ଦେଖୁନୁ ଲମ୍ବଉନୁ ଗୋଟାକୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହବ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମା ସହିତ ମିଶିକି ଏଣ୍ଡ କରିପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ଶୀତ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲେ କିନିକା ଘୋଡେଇକି ଶୋଇପଡିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କହିଲି ନା ଆଜି ଟିକେ ମା ସହିତ ମିଶିକି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ମା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କଣ କହୁ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ତୁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ? ପେମେଣ୍ଟ କଣ ଆଇଲାଣି କି ଆମର ଆସିନି ବା। ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତମର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତମ ବାପା ମା କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ଆସିନି। ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିନି ତ ଫିଲ୍ କଣ କରିବେ? ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆମର କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଇଲେ ଜଣେଇବୁନୁ କି? ଯେମିତି କିଛି ବି ଆସିନି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ। ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନେଇକି କି ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ତାକୁ ହଉଛି 16 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତା ନାଁ ବି ଶୁଭମ ଥିଲା ତ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଅର କଥା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପୁଅକୁ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପୁଅ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବାକୁ ସେତେ ଭଲ ପାଏନି। ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାନି ନା ଆଗରୁ ଭଲ ଏବେ ଟିକେ ପାଉନଥିଲା, interest ଏବେ କଲାଣି। ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲାଣି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ସିଏ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି। ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବୁ ନା ଡେଲି? ହଁ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପହରଦିନ ମାନେ ମୁଁ ଲଗଉଥିଲି ତାର ଲିଙ୍କ ମାଗିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଟ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ସେଟା ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟିର ଥିଲା ମୁଁ ନାଇକାରୁ ଆଣିଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରିଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ଆଜି ତ ମା ଦହିବରା ବନେଇଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଖାଇଲୁ। ଦହିବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ମାନେ ନା ସେଟା ଛୋଟ ଜାଗା ହେଇଗଲା ବରା ବହୁତ ହେଇଗଲା ପାଣି ଟା ଟିକେ ଫୁଲି ପାରିଲା। ପାଣି କମ କୁ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଫୁଲିବାକୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଭେଦି ଥାନ୍ତା ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦହିରେ ବଢିଆ ଭଲ ରହିଲା ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇକି ଖାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 10K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଆଉ ମାତ୍ର 400 ଜଣ ଆମର ହେଇଗଲେ 10K। କେତେ ଖୁସି ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏଇନା ହେଇନି। ଖୁସି ଏବେ ହେଇନି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛୁ 10K ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ହେଇଯିବ। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ଜାନୁଆରୀରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ କେବଳ କରିପାରିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 10K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।